Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The National Nuclear Energy Office, or NAO, has issued the construction permit for the expansion of the Poksh nuclear power plant, allowing the start of construction works, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó, in Prague on Tuesday. The construction of the power plant is being carried out under the strictest safety requirements, and the special double-walled container building will provide protection against contamination even if a large passenger aircraft crashes into it, said Szijjártó. At last, we have been able to make the construction phase of the Poksh nuclear power plant intense and dynamic. This can ensure that we will have the new units built and operational by 2030, and we will be taking very important steps towards the security of Hungary's energy supply, he said. He stressed that by building the two new reactor units, Hungary can decouple itself from the long-term uncertainties of the international energy markets. The new U.S. Ambassador David Pressman will arrive in Budapest in the coming days, Magyar Nemzet reported. In his introductory video, David Pressman said, "Our goal is nothing more than a free Europe, of which Hungary is part of, as this is of essential interest to a free and safe USA." The Hungarian government, however, has reservations about the Biden administration's political appointee, who also has a diplomatic background. Some members of the government have been more stringent. "We will not tolerate it in the future if a representative of another country thinks he is coming here to teach us a better or different way of life, because, thank you very much, we are not asking for that," said the Foreign Minister Péter Szijjártó, and warned implicitly but hardly ambiguously at Monday's ambassadorial meeting in Budapest. Later, Szijjártó said that the U.S. representative was expected in Budapest on the basis of mutual respect. According to Magyar Nemzet, Pressman could arrive in the Hungarian capital this week. In Israel, teachers who had previously threatened to strike reached an agreement with the Finance Ministry on a wage increase a day before the start of school, Yediot Ahronot reported. Negotiations, which had been going on for months now and lasted all night, have come to a conclusion. The Finance Ministry, the Education Ministry and the Teachers Union announced on Wednesday that they had reached an agreement on teachers' pay increases, established the principles of a new collective agreement, and would not make any new demands until the 31st of December 2026. The changes will mean that for the first time in Israel's history, the Education Ministry will have a higher budget than the Defense Ministry. Among other things, the agreement will raise the starting teacher's salary to 9,000 shekels, or almost 1.1 million forints, and give all former teachers a pay rise of 1,100 shekels, equivalent to almost 135,000 forints. After 3 years in the profession, teachers will receive a one-off tenure allowance of 10,000 shekels, or more than 1.2 million forints. The Ukrainian counteroffensive in the southern Ukrainian province of Kherson, which both sides in the Russian-Ukrainian war have been preparing for months now, has begun. So far, however, the Ukrainians have been very tight-lipped about the events, and there have been several reports from Russia about the alleged failure of the offensive, which are not independently confirmed. The offensive is unlikely to be a blitzkrieg, nor will it resemble the kind of advance that characterizes Russian tactics in the east, in the Donetsk Basin. President Volodymyr Zelensky said in his speech that the reason for not communicating details of the counteroffensive plans was that this is a war. The Czech Republic, as the country holding the rotating presidency of the Council of the European Union, has convened an extraordinary meeting of EU energy ministers in Brussels on the 9th of September, Czech Industry and Transport Minister Jozef Sikela told a news conference in Prague on Monday. According to Sikela, the meeting will discuss the current energy crisis and the concrete emergency measures needed. Speaking to journalists, the minister said that the European energy market had collapsed and that urgent measures were needed. Sikela blamed the energy crisis on Russia and the policies of Russian President Vladimir Putin. At an extraordinary meeting of the European Union's Energy Council in Brussels, Sikela said ministers would discuss a proposal to cap gas prices. After long illness, Nobel Peace Prize laureate Mikhail Gorbachev, former Soviet party and state leader who played a historic role in the dismantling of the so-called socialist social order in the former Soviet Union and its allied countries, has died at the age of 92. One of the central elements of Gorbachev's new political thinking was that all peoples had the sovereign right to choose. Under his leadership, the Soviet Union reached the stage of introducing a multi-party system and the unfolding of the democratization. As part of the reform of the political system, the institution of the head of state was introduced,
and on the 15th of March 1990, Party General Secretary Gorbachev was elected the first and, as it turned out, the last president of the Soviet Union. Although a considerable number of people in his country associate his name with the collapse of the Soviet Union and the chaos that followed, his life and deeds have made him a respected historical figure and one of the most influential politicians of the second half of the 20th century. According to the Russian news agency TASS, Gorbachev will be buried on Saturday. The public ceremony will be held in the colonnade of the House of Trade Unions in Moscow, the same place where the dictator Stalin was buried after his death in 1953. Gorbachev will be laid to rest in the Novodevichy Cemetery in the Russian capital. And finally, for the weather, clouds will diminish everywhere over the weekend. Scattered sunny spells will moderate. Clouds are expected. Sunny weather is also forecast for Sunday. The temperatures will average around 9 to 14 degrees Celsius in the morning and 22 to 26 degrees Celsius in the afternoon hours. Well, for further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Nationale Amt für Kernenergie hat die Baugenehmigung für die Erweiterung des Kernkraftwerkes Poksch erteilt und damit den Beginn der Bauarbeiten ermöglicht, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siart am Dienstag in Prag. Der Bau des Kraftwerkes erfolge unter den strengsten Sicherheitsauflagen und das spezielle doppelwandige Containergebäude biete selbst beim Einschlag eines großen Passagierflugzeuges Schutz vor Kontamination, sagte Siarto. Endlich ist es uns gelungen, die Bauphase des Kernkraftwerkes Poksch intensiv und dynamisch zu gestalten. So können wir sicherstellen, dass die neuen Blöcke bis 2030 gebaut und in Betrieb genommen werden. Und wir werden einen sehr wichtigen Schritt in Richtung Sicherheit der ungarischen Energieversorgung machen, sagte er. Er betonte, dass sich Ungarn durch den Bau der beiden neuen Reaktorblöcke von der langfristigen Unsicherheit der internationalen Energiemärkte abkoppeln kann. Der neue US-Botschafter David Pressman wird in den kommenden Tagen in Budapest eintreffen, berichtete Magyar Nemzet. In seinem Einführungsvideo sagte David Pressman, unser Ziel ist nichts anderes als ein freies Europa, deren Teil Ungarn ist, da dies von essentiellem Interesse für eine freie und sichere USA ist. Die ungarische Regierung hat jedoch Vorbehalte gegenüber dem politischen Beauftragten der Regierung Biden, der auch einen diplomatischen Hintergrund hat. Einige Mitglieder der Regierung haben sich noch schärfer geäußert. Wir werden es in Zukunft nicht mehr dulden, wenn ein Vertreter eines anderen Landes meint, er käme hierher, um uns eine bessere oder andere Lebensweise beizubringen. Denn vielen Dank, das wollen wir nicht, warnte Außenminister Peter Siarto am Montag bei einem Botschaftertreffen in Budapest implizit, aber kaum unmissverständlich. Später sagte Siarto, dass der US-Vertreter in Budapest auf der Grundlage des gegenseitigen Respektes erwartet werde. Nach Angaben von Magyar Nemzet könnte Pressman noch in dieser Woche in der ungarischen Hauptstadt eintreffen. In Israel haben sich die Lehrer, die zuvor mit einem Streik gedroht hatten, einen Tag vor Schulbeginn mit dem Finanzministerium auf eine Lohnerhöhung geeinigt, berichtet Yediot Achronot. Die seit Monaten andauernden Verhandlungen, die ganze Nacht andauerten, sind damit abgeschlossen. Das Finanzministerium, das Bildungsministerium und die Lehrgewerkschaft gaben am Mittwoch bekannt, dass sie eine Einigung über die Gehaltserhöhungen für Lehrer erzielt und die Grundsätze eines neuen Tarifvertrages festgelegt haben und bis zum 31. Dezember 2026 keine neuen Forderungen stellen werden. Die Änderungen werden dazu führen, dass das Bildungsministerium zum ersten Mal in der Geschichte Israels über einen höheren Haushalt als das Verteidigungsministerium verfügen wird. Die Vereinbarung sieht unter anderem eine Anhebung des Anfangsgehaltes von Lehrern auf 9.000 Shekel, das heißt fast 1,1 Millionen Forint, und eine Gehaltserhöhung für alle ehemaligen Lehrer um 1.100 Shekel, das heißt fast 135.000 Forint vor. Nach 3 Jahren im Beruf erhalten die Lehrer eine einmalige Amtszulage in Höhe von 10.000 Shekel, das sind mehr als 1,2 Millionen Forint. Die ukrainische Gegenoffensive in der südukrainischen Provinz Cherson, die beiden Seiten im russisch-ukrainischen Krieg seit Monaten vorbereitet haben, hat begonnen. Bislang halten sich die Ukrainer jedoch sehr bedeckt zu den Ereignissen und aus Russland gibt es mehrere Berichte über das angebliche Scheitern der Offensive, die von unabhängiger Seite nicht bestätigt wurde. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich bei der Offensive um einen Blitzkrieg handelt und sie wird auch nicht der Art von Vorstoß ähneln,
der die russische Taktik im Osten, im Donetsk-Becken, kennzeichnet. Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner Rede, der Grund für die Nichtbekanntgabe von Einzelheiten der gegenoffensiven Pläne sei, dass dies ein Krieg ist. Die Tschechische Republik, die den turnusmäßigen Vorsitz im Rat der Europäischen Union innehat, hat für den 9. September eine außerordentliche Sitzung der EU-Energieminister in Brüssel einberufen, wie der tschechische Industrie- und Verkehrsminister Josef Sikela am Montag auf einer Pressekonferenz in Prag erklärte. Laut Sikela werden auf dem Treffen die aktuelle Energiekrise und die erforderlichen konkreten Sofortmaßnahmen erörtert. Vor Journalisten sagte der Minister, dass der europäische Energiemarkt zusammengebrochen sei und dass dringende Maßnahmen erforderlich seien. Sikela machte Russland und die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Energiekrise verantwortlich. Auf einer außerordentlichen Sitzung des Energierates der Europäischen Union in Brüssel werden die Minister aus Sikela einen Vorschlag zur Deckelung der Gaspreise ebenfalls erörtern. Nach langer Krankheit ist der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow, ehemaliger sowjetischer Partei- und Staatsführer, der eine historische Rolle bei der Zerschlagung der sogenannten sozialistischen Gesellschaftsordnung in der ehemaligen Sowjetunion und ihren verbündeten Ländern spielte, im Alter von 92 Jahren gestorben. Eines der zentralen Elemente von Gorbatschows neuem politischen Denken war, dass alle Völker das souveräne Recht haben zu wählen. Unter seiner Führung erreichte die Sowjetunion das Stadium der Einführung eines Mehrparteiensystems und der Entfaltung der Demokratisierung. Im Rahmen der Reform des politischen Systems wurde die Institution des Staatsoberhauptes eingeführt und am 15. März 1990 wurde Parteigeneralsekretär Gorbatschow zum ersten und, wie er sich herausstellte, auch zum letzten Präsidenten der Sowjetunion gewählt. Obwohl viele Menschen in seinem Land seinen Namen mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem darauf folgenden Chaos in Verbindung bringen, haben ihn sein Leben und seine Taten zu einer angesehenen historischen Figur und zu einer der einflussreichsten Politiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, wird Gorbatschow am Samstag beigesetzt. Die öffentliche Zeremonie wird in der Kolonnade des Hauses der Gewerkschaften in Moskau stattfinden, demselben Ort, an dem der Diktator Stalin nach seinem Tod in 1953 beigesetzt wurde. Gorbatschow wird auf dem Novodevitschi-Friedhof in der russischen Hauptstadt beigesetzt. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Wochenendes wird die Bewölkung überall abnehmen. Es werden vereinzelte sonnige Abschnitte mit mäßiger Bewölkung erwartet. Auch für den Sonntag ist sonniges Wetter vorhergesagt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 9 bis 14 Grad am Morgen und zwischen 22 und 26 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Mardi à Prague, le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a indiqué que l'Office national de l'énergie nucléaire avait délivré un permis de construire pour le bâtiment du réacteur de l'unité numéro 5 de la centrale nucléaire de Poksh, ce qui permet de commencer les travaux de construction. La construction de la centrale se déroulera dans le respect des exigences de sécurité les plus strictes. Le bâtiment spécial à double paroi entourant les installations assurera une protection contre une contamination, même si un gros avion de ligne s'y écrasait, a précisé M. Szijjártó. Nous avons enfin réussi à rendre la phase de construction de la centrale nucléaire de Poksh intense et dynamique. Nous pourrons ainsi garantir que les nouvelles unités seront construites et opérationnelles d'ici 2030. Nous obtiendrons ainsi des avances décisives vers la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie, a-t-il expliqué. Il a souligné qu'en construisant les deux nouvelles unités de les réacteurs, la Hongrie pourrait se soustraire à l'incertitude à long terme des marchés énergétiques internationaux. Selon le quotidien Magyar Nemzet, le nouvel ambassadeur américain David Pressman arrivera à Budapest dans les prochains jours. Dans sa vidéo d'introduction, David Pressman a indiqué
L'objectif est une Europe libre dont la Hongrie fait partie intégrante, étant donné que c'est essentiel pour des États-Unis libres et sûrs. Le gouvernement hongrois émet toutefois des réserves quant à la personne nommée par l'administration Biden, qui possède également une expérience diplomatique. Certains membres du gouvernement ont été plus virulents. Nous ne tolérerons pas à l'avenir qu'un représentant d'un autre pays pense qu'il vient ici pour nous enseigner un mode de vie meilleur ou différent, parce que merci beaucoup, nous ne demandons pas cela, a prévenu implicitement mais sans ambiguïté le ministre des Affaires et des Relations étrangères Péter Szijjártó lundi à Budapest lors de la réunion des ambassadeurs. Plus tard, M. Szijjártó a précisé que sur la base d'un respect mutuel, que l'ambassadeur américain étant attendu à Budapest. Selon Magyar Nemzet, M. Pressman pourrait arriver dans la capitale hongroise cette semaine. En Israël, selon l'article de Yediot Ahronot, les enseignants qui avaient auparavant menacé de faire grève sont parvenus à un accord avec le ministère des Finances sur une augmentation des salaires un jour avant la rentrée des classes. Les négociations qui duraient depuis des mois et qui ont duré toute la nuit sont arrivées à leur terme. Le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation et le syndicat des enseignants ont annoncé mercredi qu'ils étaient parvenus à un accord sur l'augmentation des salaires des enseignants, qu'il avait établi les principes d'une nouvelle convention collective et qu'il ne formulerait pas de nouvelles demandes d'ici le 31 décembre 2026. Ces changements signifient que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le ministère de l'Éducation disposera d'un budget supérieur à celui du ministère de la Défense. Entre autres aspects, l'accord portera le salaire de l'enseignement au début à 9 000 shekels, soit près de 1,1 million de forints, et accordera à tous les anciens enseignants une augmentation des salaires de 1 100 shekels, soit près de 135 000 forints. Après 3 ans de métier, les enseignants recevront une indemnité d'apprentissage unique de 10 000 shekels, soit plus de 1,2 million de forints. Dans la province de Kherson, située dans le sud de l'Ukraine, la contre-offensive ukrainienne que les deux parties à la guerre russo-ukrainienne préparent depuis des mois a commencé. Jusqu'à présent, cependant, les Ukrainiens sont restés très discrets sur les événements et plusieurs rapports émanant de la Russie font état de l'échec présumé de l'offensive, ce qui n'est confirmé par aucune source indépendante. L'offensive ne sera probablement pas une guerre éclair et ne ressemblera pas au type d'avancée qui caractérise les tactiques russes à l'est dans les bassins de Donetsk. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours que la raison de ne pas communiquer les détails des plans de contre-offensive était que, je cite, « c'est la guerre ». Fin de citation. Lundi à Prague, Jozef Sikela, ministre tchèque de l'Industrie et des Transports, a annoncé lors d'une conférence de presse que la République tchèque, en tant que pays assurant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, convoquerait une réunion extraordinaire des ministres de l'énergie de l'Union européenne à Bruxelles le 9 septembre. Selon M. Sikela, la réunion portera sur la crise énergétique actuelle et les mesures d'urgence concrètes nécessaires. S'adressant aux journalistes, le ministre a déclaré que le marché européen de l'énergie s'était effondré et que des mesures urgentes étaient nécessaires. M. Sikela a imputé la crise énergétique à la Russie et aux politiques du président russe Vladimir Poutine. Lors d'une réunion extraordinaire du Conseil européen de l'énergie à Bruxelles, M. Sikela a déclaré que les ministres examineraient une proposition visant à plafonner le prix du gaz. Après une longue maladie, le lauréat du prix Nobel de la paix, Mikhail Gorbatchev, ancien chef du parti et de l'État soviétique, qui a joué un rôle historique dans le démantèlement de l'ordre social dit socialiste dans l'ancienne Union soviétique et ses pays alliés, est décédé à l'âge de 92 ans. L'un des éléments centraux de la nouvelle pensée politique de M. Gorbatchev était que tous les peuples avaient le droit souverain de choisir
Sous sa direction, l'Union soviétique a atteint le stade de l'introduction d'un système multipartite et du développement de la démocratisation. Dans le cadre de la réforme du système politique, l'institution du chef d'État a été introduite et le 15 mars 1990, le secrétaire général du parti, M. Gorbatchev, a été élu premier et, en fin de compte, dernier président de l'Union soviétique. Bien qu'une partie importante de la population de son pays associe son nom à l'effondrement de l'Union soviétique et au chaos qui a suivi, sa vie et ses actes ont fait de lui une figure historique respectée et l'un des hommes politiques les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle. Selon l'agence de presse russe TASS, Gorbatchev sera enterré samedi. La cérémonie publique aura lieu dans la colonnade de la maison des syndicats à Moscou, à l'endroit même où le cercueil de Staline a été présenté après sa mort en 1953. M. Gorbatchev sera enterré au cimetière de Novodevtchi, dans la capitale russe. Et finalement, pour les météos, pendant le week-end, il y aura moins de nuages partout dans le pays. Un ensoleillement variable est prévu avec un ciel partiellement et modérément couvert. Le soleil sera au rendez-vous également le dimanche. Les températures moyennes évolueront entre 9 et 14 degrés le matin et entre 22 et 26 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La Oficina Nacional de Energía Nuclear ha emitido el permiso de construcción para la ampliación de la central nuclear de Płock, lo que hace posible el inicio de las obras, declaró el martes en Praga el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó. La construcción de la central se está llevando a cabo bajo los más estrictos requisitos de seguridad y el edificio de contención especial con doble balas proporcionaría protección contra la contaminación, incluso en caso de un gran accidente aéreo, enfatizó Szijjártó. Por fin hemos conseguido que la fase de construcción de la central nuclear de Płock sea intensa y dinámica. Esto puede asegurar que tendremos las nuevas unidades construidas y operativas para 2030 y estaremos dando pasos muy importantes hacia la seguridad del suministro energético de Hungría, dijo. Destacó que con la construcción de las dos nuevas unidades de reactores, Hungría puede desvincularse de la incertidumbre a largo plazo de los mercados energéticos internacionales. El nuevo embajador de los Estados Unidos en Budapest, David Pressman, llegará a Budapest en los próximos días, informa Magyar Nemzet. En su video de presentación, David Pressman dijo: "El objetivo no es otro que una Europa libre, de la cual Hungría forma una parte esencial, ya que es de importancia fundamental para los Estados Unidos libre y seguros". El gobierno húngaro, sin embargo, tiene reservas sobre el designado político de la administración Biden, que también tiene experiencia diplomática. Algunos miembros del gobierno han sido más estridentes. No toleraremos en el futuro que un representante de otro país piense que viene a enseñarnos una forma de vida mejor o diferente, porque muchas gracias no lo pedimos, advirtió implícita pero apenas ambiguamente el ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjártó, en la reunión de embajadores celebrada el lunes en Budapest. No obstante, más tarde Szijjártó dijo que se esperaba al representante estadounidense en Budapest sobre la base del respeto mutuo. Según Magyar Nemzet, Pressman podría llegar a la capital húngara esta semana. En Israel, los profesores que habían amenazado previamente con una huelga llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas sobre un aumento salarial un día antes del comienzo de las clases, informó Yediot Ahronot. Las negociaciones, que llevaban meses y duraban toda la noche, han llegado a buen puerto.
El Ministerio de Finanzas y la Educación y el Sindicato de Profesores anunciaron el miércoles que habían llegado a un acuerdo sobre los aumentos salariales de los profesores, que habían establecido los principios de un nuevo convenio colectivo y que no harían nuevas peticiones hasta el 31 de diciembre de 2026. Los cambios significarán que, por primera vez en la historia de Israel, el Ministerio de Educación tendrá un presupuesto mayor que el de defensa. Entre otras cosas, el acuerdo elevará el salario inicial de los profesores a 9.000 shekels, o casi 1.100.000 forints, y dará a todos los antiguos profesores un aumento de sueldo de 1.100 shekels, equivalente a casi 135.000 forints. Después de 3 años en la profesión, los profesores recibirán un subsidio de permanencia único de 10.000 shekels o más de 1.200.000 forints. Ha comenzado la contraofensiva ucraniana en la provincia meridional de Kherson, que ambos bandos de la guerra ruso-ucraniana llevan meses preparando. Hasta ahora, sin embargo, los ucranianos se han mostrado muy herméticos sobre los acontecimientos y ha habido varios informes de Rusia sobre el supuesto fracaso de la ofensiva que no han sido confirmados de forma independiente. Es poco probable que la ofensiva sea una guerra a relámpago, ni que se parezca al tipo de avance que caracteriza a las tácticas rusas en el este, en la cuenca de Donetsk. El presidente Volodymyr Zelensky dijo en un discurso que la razón para no comunicar los detalles de los planes de contraofensiva era que esto es una guerra. La República Checa, como país que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, ha convocado una reunión extraordinaria de los ministros de energía de la UE en Bruselas el 9 de septiembre, según declaró el lunes el ministro checo de Industria y Transporte, Josef Sikela, en una rueda de prensa en Praga. Según Sikela, en la reunión se debatiría la actual crisis energética y las medidas concretas de emergencia necesarias. En declaraciones a los periodistas, el ministro afirmó que el mercado energético europeo se ha hundido y que es necesario tomar medidas urgentes. Sikela culpó de la crisis energética a Rusia y a la política del presidente ruso Vladimir Putin. En una reunión extraordinaria del Consejo de Energía de la Unión Europea en Bruselas, Sikela dijo que los ministros discutirían una propuesta para limitar los precios del gas. Mikhail Gorbachev, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, antiguo líder del partido y del Estado soviético que desempeñó un papel histórico en el desmantelamiento del llamado orden socialista en la antigua Unión Soviética y sus países aliados, falleció tras una larga enfermedad a la edad de 92 años. Uno de los elementos centrales del nuevo pensamiento político de Gorbachev era que todos los pueblos tenían el derecho soberano a elegir. Bajo su liderazgo, la Unión Soviética llegó a la fase de introducción de un sistema multipartidista y al despliegue de la democratización. Como parte de la reforma del sistema político fue introducido la institución del jefe de Estado y el 15 de marzo de 1990 el secretario general del partido Gorbachev fue elegido el primer y, como resultado, el último presidente de la Unión Soviética. Aunque un número considerable de personas en su país asociaron su nombre con el colapso de la Unión Soviética y el caos que lo siguió, su vida y sus actos le han convertido en una figura histórica respetada y en uno de los políticos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Según la agencia de noticias rusa TASS, Gorbachev será enterrado el sábado. La ceremonia pública se celebrará en la columnata de la Casa de los Sindicatos de Moscú, el mismo lugar donde el dictador Stalin fue enterrado tras su muerte en 1953. Gorbachev será enterrado en el cementerio Novodevichy de la capital rusa. Y finalmente, por el tiempo, las nubes bajarán en todas partes durante el fin de semana. Se esperan rachas de sol dispersas con nubosidad moderada. El domingo también se prevé un tiempo soleado.
Las temperaturas rondarán los 9 a 14 grados por la mañana y los 22 y 26 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.hettitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הסוכנות הלאומית לאנרגיה אטומית OAH הוציאה את היתר הבנייה לבניין הכור של בלוק 5 להרחבת תחנת הכוח הגרעינית של פאקש, מה שמאפשר להתחיל בעבודות הבנייה. כך הודיע שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ביום שלישי בפראג. הוא ציין כי הקמת תחנת הכוח מתבצעת תחת דרישות הבטיחות המחמירות ביותר, ומבנה הבלימה בעל הקירות הכפולים המיוחד יספק הגנה מפני זיהום, גם אם לדוגמה מטוס נוסעים גדול היה מתרסק לתוכו. לבסוף הצלחנו להפוך את שלב הבנייה של תחנת הכוח הגרעינית של פאקש לאינטנסיבי ודינמי. זה יכול להבטיח לנו שעד 2030 נבנה את הבלוקים החדשים והם יוכלו להתחיל לפעול, ובכך ננקוט צעדים חשובים מאוד לקראת הבטחת אספקת האנרגיה של הונגריה, כך הוא אמר. הוא הדגיש כי על ידי בניית שני גושי הכור החדשים, הונגריה תוכל להיות עצמאית מאי הוודאות ארוכת הטווח של שווקי האנרגיה הבינלאומיים. דויד פרסמן, השגריר האמריקאי החדש, הגיע לבודפשט בימים הקרובים. כך דיווח העיתון מגר נמזד בסרטון ההיכרות שלו. אמר דויד פרסמן, המטרה היא אירופה חופשית, שהונגריה חלק בלתי נפרד ממנה, שכן יש לכך חשיבות מהותית לארצות הברית החופשית והבטוחה. עם זאת, ממשלת הונגריה מצפה למינוי הפוליטי של ממשל ביידן בעל רקע דיפלומטי בהסתייגות. חלק מחברי הממשלה ניסחו זאת בצורה חדה יותר. בעתיד לא נקבל שנציג של מדינה אחרת יחשוב שהוא בא לכאן כדי ללמד אותנו על סוג חיים טוב יותר או אחר. תודה ולא תודה. כך הזהיר שר החוץ פטר סיארטו בצורה סמויה אך כמעט לא מעורפלת בבודפשט ביום שני בפגישת השגרירים. יחד עם זאת, סיארטו הצהיר מאוחר יותר כי נציג ארצות הברית צפוי לבקר בבודפשט על בסיס כבוד הדדי. לפי הדיווח, פרסמן עשוי להגיע לבירת הונגריה השבוע. בישראל המורים שאיימו בעבר בשביתה הגיעו להסכמה עם משרד האוצר על העלאת שכרם יום לפני תחילת הלימודים, כך דווח בידיעות אחרונות. משא ומתן במשך חודשים וכל הלילה הוביל לתוצאה. משרד האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים הודיעו ביום רביעי כי סיכמו על העלאת שכר למורים, קבעו את עקרונות היסוד של הסכם קיבוצי חדש ולא הגישו דרישות חדשות עד 31 בדצמבר 2026. כתוצאה מהשינויים לראשונה בתולדות ישראל, יהיו למשרד החינוך משאבי תקציב גבוהים יותר ממשרד הביטחון. על פי ההסכם, בין היתר תועלה שכר המורה ההתחלתי ל-9,000 שקלים, כלומר כמעט 1,100,000 פורנט הונגרי, וכל המורים לשעבר יקבלו תוספות שכר של 1,100 שקלים, שווה ערך לכמעט 135,000 פורנט הונגרי. לאחר 3 שנים בשטח ניתן למורים מענק סיבולת חד פעמי של 10,000 שקלים, כלומר יותר מ1,200,000 פורנט הונגרי. מתקפת הנגד האוקראינית החלה במחוז חרסון שבדרום אוקראינה, שלפי הדיווחים שני הצדדים במלחמה הרוסית-אוקראינית התכוננו לה כבר חודשים. עם זאת, לעת עתה האוקראינים מדברים מעט מאוד על האירועים, והיו כמה דיווחים מהצד הרוסי על כישלון המתקפה לכאורה, אך דיווחים אלה לא נתמכים על ידי מקורות בלתי תלויים. ההתקפה לא צפויה להיות מלחמת בזק, היא גם לא תדמה את התחינה המאפיינת את הטקטיקה של הרוסים במזרח באגן דוניינסק. בנאומו אמר הנשיא ולדימיר זלנסקי כי הם אינם מתקשרים בפירוט על תוכניות התקפת הנגד, כי הרי זו מלחמה. צ'כיה, כנשיאה הנוכחית של מועצת האיחוד האירופי, כינסה פגישה יוצאת דופן של שרי האנרגיה של האיחוד בבריסל ל-9 בספטמבר. כך הודיע שר התעשייה והתחבורה הצ'כי ג'וסף סיקלה במסיבת עיתונאים בפראג ביום שני. לדברי סיקלה, משבר האנרגיה הנוכחי ואמצעי החירום הספציפיים הדרושים ידונו בפגישה. השר אמר לכתבים כי שוק האנרגיה האירופי קרס ולכן יש צורך בצעדים דחופים. סיקלה האשים את רוסיה ואת מדיניותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במשבר האנרגיה. לדברי סיקלה, השרים ידונו בהצעה למקסום מחירי הגז בישיבה יוצאת הדופן של מועצת האנרגיה של האיחוד האירופי בבריסל.
לאחר מחלה ממושכת מיכאל גורבצ'וק מת בגיל 92, זוכה פרס נובל לשעבר, מנהיג ברית המועצות לשעבר, שמילא תפקיד היסטורי במיגור הסדר החברתי הסוציאליסטי בברית המועצות ובעלות הברית שלה. אחד המרכיבים המרכזיים בחשיבותו הפוליטית החדשה של גורבצ'וק היה שלכל עם יש זכות ריבונית לבחור. בהנהגתו הגיעה ברית המועצות להכנסת השיטה הרב-מפלגתית ולפיתוח הדמוקרטיה. במסגרת הרפורמה במערכת הפוליטית הונהגו מוסד ראש המדינה, וב-15 במרץ 1990 נבחר מזכ"ל המפלגה גורבצ'וב לנשיא הראשון, כפי שהתברר מאוחר יותר האחרון של המפלגה ברית המועצות. מספר גדול של אנשים בארצו קושרים את שמו עם התמוטטות ברית המועצות ולכאוס שבא בעקבותיו, אך בהתבסס על מסלול חייו ומעשיו, הוא עדיין נחשב על ידי העולם כדמות היסטורית מכובדת ואחד הפוליטיקאים המכריעים ביותר במחצית השנייה של המאה ה-20. לפי סוכנות הידיעות הרוסית, גורבצ'וב נקבר בשבת. הטקס הציבורי התקיים בקולונדה של בית האיגודים המקצועיים במוסקבה, אותו מקום בו הובא סטלין למנוחות אחר מותו ב-1953. גורבצ'וק יובא למנוחות בבירת רוסיה בבית העלמין נובוגייביץ'. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בסוף השבוע מזג האוויר יתבהר. הטמפרטורות חזויות להיות בין 9 ל-14 מעלות בבוקר ו-22 ל-26 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.